iya udah jangan. Ayo, hey, hey. Gede tuh. Halo. Udah lagi. Kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan. Kita udah nonton kacir. Kembali lagi di YouTube kita. Iya. Kita video lain. Gimana, Dek? YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, like, and share. Share and comment. Buka dulu dong. Lupa channel kita Sirawing. Silau. Aku mah dipakai sama Awa. Menghirup udara segar, guys. Bernapas dulu setelah kita bayar-bayar hutang. Kenapa sejenak? Liburan utang lagi. Pokoknya hutang. Iya, lagi.